Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video in reading special video series. आज की डान का एक एडिटोरियल है, इसको हम पढ़ेंगे, साथ में हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी करेंगे ताकि हम इसकी कंटेंट और कंटेक्स्ट दोनों को सही से समझ सकें, जिससे हमारे रीडिंग स्किल्स काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। और साथ में हमने इसकी वोकेब भी साथ में अटैच कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि वोकेब इज द एसेंस ऑफ रीडिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें, जिससे मैं कुछ और अपनी कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के डान का एडिटोरियल है, जिसका टाइटल है टीटीपी's रीच। टीटीपी तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान का शॉर्ट फॉर्म है। टीटीपी's रीच का मतलब है टीटीपी's की पहुंच। देखते हैं क्या कह रहे हैं। Though the banned TTP is principally a threat to Pakistan's security, अगरचे कलदम TTP बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है, तो the terrorist group's wider ambitions should not be ignored by the world. दहशतगर्द ग्रुप के वसी अज़ाइम को दुनिया को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। In this regard, Pakistan's ambassador to UN, Munir Akram, recently told the Security Council that इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर मुनीर अकरम ने हाल ही में सलामती काउंसिल को बताया कि The TTP is an umbrella organization for militant actors. TTP अस्करियत पसंदों के लिए एक छतरी वाली तंजीम है, with the potential to destabilize the region, खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत के साथ, moreover indicating the state's dissatisfaction with अफगान तालिबान regime. उन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान की हुकूमत से रियासत के अदम इत्मीनान की निशानदेही करते हुए he added that the TTP operates with full support of the Taliban interim government. उन्होंने कहा कि टीटीपी अफगान अबूरी हुकूमत के मुकम्मल हिमायत के साथ काम कर रही है। वर्ड्स हैं जैसे बैन, पाबंदी, थ्रेट, खतरा, एम्बिशियस, आरजूमंद, इग्नोर, नजरअंदाज करना, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, छतरी वाली तंजीम, ये इसकी ट्रांसलेशन है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपस में जुड़ी हों किसी पर्टिकुलर मकसद के साथ, जिनका स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड एक ग्रुप हो। डीस्टेबलाइज का मतलब है गैर मुस्तहकम, इंडिकेट मतलब निशानदेही करना, इंटरिम मतलब अबूरी। There are of course justified reasons for the state's frustration with Afghan Taliban's inability to crack down on cross-border terrorism. अफगान तालिबान के सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैक डाउन करने में नाकामी पर रियासत की मायूसी यकीनन माकूल वजूहात हैं। In attacks on Thursday and Friday, several security men were martyred, mostly in areas close to the Afghan border. जुमरात और जुमा को होने वाले हमलों में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, ज्यादातर अफगान सरहद के करीब इलाकों में। In one incident, terrorists were prevented from crossing into Pakistan, जबकि एक वाक़े में दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोका गया था, while in another, Pakistani forces traded fire with Afghan security men. जबकि एक दूसरे में पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान सिक्योरिटी एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला किया। Expanding on the TTP's potential to cause havoc beyond Pakistan, TTP की पाकिस्तान से बाहर तबाही फैलाने की सलाहियत को बढ़ाना, Mr. Akram cited the terrorist group's ties with Al-Qaeda, saying that मिस्टर अकरम ने दहशतगर्द ग्रुप के अलकायदा के साथ ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा कि द टीटीपी बाय ज्वाइनिंग फोर्सेस विद मल्टीनेशनल टेरर फ्रेंचाइजेस could become a spearhead for regional and global terrorist goals. कि टीटीपी
اکثر دہشت گرد فرنچائز کے ساتھ افواج میں شامل ہو کر علاقائی اور عالمی دہشت گردی کے اہداف کے لیے ایک نچلی سطح پر بہت سخت بن سکتی ہے. The TTP is already on UN's radar. TTP پہلے ہی اقوام متحدہ کے ریڈار پر ہے. As the multilateral body has affirmed that the outfit is currently the largest terror group in Afghanistan, enjoying close bonds with Afghan rulers. جیسا کہ اکثر اداروں نے تصدیق کی ہے کہ یہ تنظیم اس وقت افغانستان میں سب سے بڑا دہشت گرد گروپ ہے جو کہ افغان حکمرانوں کے ساتھ قریبی تعلقات کا لطف اٹھا رہا ہے. دونوں پیراگراف میں اگین کچھ ورڈز ہیں. فرسٹریشن مطلب پریشانی، انیبلٹی ناقابلیت، کریک ڈاؤن ہوا بولنا یا توڑنا، مارٹریڈ کا مطلب ہے شہید ہونا، ٹریڈڈ فائر مطلب آگ کی تجارت کرنا، ایکسپینڈ مطلب بڑھانا، ہیوک تباہی، ٹائز ریلیشنز کو کہا جاتا ہے. اسپیئر ہیڈ کا مطلب ہے ہر اول مطلب جو پہلے کسی کام میں شروعات لے. افہام کا مطلب ہے یقین دلانا. While there are strong ideological and doctrinal links between the Afghan Taliban and the TTP, جبکہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مضبوط نظریاتی اور نظر ثانی روابط ہیں. The farmer are satisfied with implementing their rigid system internally. سابق اپنے سخت نظام کو اندرونی طور پر نافذ کرنے سے مطمئن ہیں. While the latter group has a wider vision working as it does with transnational terror concerns. جبکہ دوسرا گروپ ایک وسیع ویژن کے ساتھ جس کی وہ بین الاقوامی دہشت گردی کے خدشات کے ساتھ کام کر رہے ہیں. Therefore, as this paper is mentioned before, there is a need to pursue the anti-TTP campaign on two fronts, the domestic and foreign. اس لیے جیسا کہ اس مقالے نے پہلے ذکر کیا کہ ٹی ٹی پی مخالف مہم کو دو محاذوں پر آگے بڑھانے کی سخت ضرورت ہے، ملکی اور غیر ملکی. Domestically, the state must ensure that TTP fighters and allied groups are not able to hold any territory or freely across the Afghan frontier. ملکی طور پر ریاست کو اس بات کو یقین بنانا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو اور اس کے اتحادی گروپ کسی بھی علاقے پر قبضہ کرنے یا آزادانہ طور پر افغان سرحد عبور کرنے کے قابل نہیں ہیں. Our demands for international action will lack conviction. ہماری بین الاقوامی کارروائی ہمارے لیے مطالبات میں یقین کی کمی ہوگی if we are not able to keep our own soil free of terrorist groups. اگر ہم اپنی سرزمین کو دہشت گرد گروہوں سے پاک رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو. کچھ ورڈز ہیں. ڈاکٹرنل کا مطلب ہے اصول سے متعلق، ریجڈ کا مطلب ہے سخت، ویژن کا مطلب ہے خیال، ٹرانسنیشنل قومی حدود سے بلند، پرسو جاری رکھنا، انشور یقینی دلانا، لیک کا مطلب ہے کمی ہونا، سوائل مطلب سرزمین. Secondly, as the ambassador pointed out, the TTP, particularly its activities inside Afghanistan, should be a matter of global concern, specifically for regional states. دوسرا، جیسا کہ سفیر نے اشارہ کیا کہ ٹی ٹی پی خاص طور پر افغانستان کے اندر اس کی سرگرمیاں خاص طور پر علاقائی ریاستوں کے لیے عالمی تشویش کا موضوع ہونا چاہیے. The TTP is not the only violent outfit operating within Afghanistan. TTP افغانستان میں کام کرنے والی واحد پرتشدد تنظیم نہیں ہے. القاعدہ، آئی ایس کے سینٹرل ایشین فائٹرز as well as Uyghur militants are also believed to have a presence in that country. وسطی ایشیائی جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ یوگر عسکریت، آئی ایس کے القاعدہ پسندوں کی بھی
اس ملک میں موجودگی بارے میں خیالات کیے جاتے ہیں. Some have cordial relations with افغان طالبان. کچھ کے افغان طالبان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں یا دلی تعلقات ہیں. While others, for example, ISK have adversarial ties with Kabul's rulers. کچھ کے افغانستان کے ساتھ دلی تعلقات ہیں اور کچھ کے حکمرانوں کے ساتھ مخالفانہ تعلقات ہیں جیسے کہ ISK کے ہیں. Therefore, Pakistan along with Iran, the Central Asian states, Russia and China should evolve a joint strategy to address the militancy problem in Afghanistan. اس لیے پاکستان کو ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں، روس اور چین کے ساتھ مل کر افغانستان میں عسکریت پسندی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی. Pakistan's warning about the threat the TTP poses should be heeded by the international community. TTP سے لاحق خطرے کے بارے میں پاکستان کی وارننگ پر عالمی برادری کی توجہ ہونی چاہیے. As Afghanistan has remained a hotbed for extremist groups in the past. جیسا کہ افغانستان ماضی میں انتہا پسند گروپوں کا گھر رہا ہے. The same mistake should not be repeated. یہی غلطی دوبارہ دہرانی نہیں چاہیے. ان پیراگرافز میں بھی کچھ ورڈز ہیں. ایمبیسڈر کا مطلب ہے نمائندہ، آؤٹ فٹ ساز و سامان، کارڈیل دلی جگری، ایڈورسریل مطلب حریفانے، دشمنی، پوس مسئلے کا سامنا، ہیڈ توجہ، ہارٹ بیٹ کا مطلب ہوتا ہے بدماشی کا اڈا.